Bicara tentang para nabi dan khususnya nabi yang kita yakini nabi terakhir Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. وهذه الرحمة هي مشتركة بين الأنبياء جميعا جاءت إلى البشرية من قبل الله سبحانه وتعالى. فرحمة الأنبياء هي إيصال فكر السماء إلينا نحن البشر كي نكون متآخين متوادين في الله سبحانه وتعالى، لا نجعل العداوة والبغضاء هي الطريق بيننا، بل الرحمة والألفة والمحبة هي الأساس بين هذه الشعوب وبين هذه الأفراد. Jadi kita meyakini bahwa misi ini bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi seluruh utusan Tuhan membawa misi menebarkan kasih sayang sesama manusia. Jadi diupayakan kita semua ini pun harus mewujudkan persaudaraan, kasih sayang, dan sebaliknya jangan sampai terjadi permusuhan, perseteruan, suasana yang tidak harmonis di antara kita semua. وكذلك أحبتي الكرام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على أساس الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة. أما العنف والقساوة والغلظة في الدعوة إلى الله هذه مرفوضة جملة وتفصيلا. Jadi begitu pula selayaknya setiap orang yang mengajak masyarakat atau manusia-manusia ini kepada jalan Tuhan, tentunya harus mengajak dengan cara yang terbaik, dengan cara kasih sayang. Adapun cara-cara kekerasan, cara-cara yang tidak pada tempatnya, pemaksaan, itu jelas dia bukan mengajak orang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. المحور الثاني Poin yang kedua, هي ما ورد عن المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال فإنه صنفان، يعني الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. قد يكون الإنسان الموجود معك في الموطن أو في المسكن أو في العمل أو في الحياة الاجتماعية أخ لك في الدين، يعني أنت وهو على دين واحد، وقد يكون لا فهو أخ لك في العقيدة. فكلنا خلق الله وكلنا عيال الله وكلنا صنع الله. jadi poin kedua ini sebagaimana kami meyakininya, karena kami mendapatkan doktrin katakanlah atau ajaran dari kita mengucapkan itu Imam Ali bin Abi Thalib yang kita yakini sebagai pengganti. وصلنا إلى مرحلة الرحيل من هذه الدنيا فانتقلنا إلى عالم التراب، لا تجد فرقا بين غني وفقير، بين أسود وأبيض، فكلنا من التراب وإلى التراب. Kalau kita semua meyakini mungkin ya bahwa kita akan kembali ditanam di dalam tanah, di dalam kubur. Terus dari situ kita meyakini ada perbedaan antara yang putih dan hitam, mungkin yang hidungnya mancung, yang hidungnya tidak mancung, ya atau apapun, kita diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. المحور الثالث والأرض عليهم نحن في ما نعتقد به أننا نتمسك بالقرآن والفكرة للأئمة المعصومين سلام الله عليهم. بعد ذلك بينا القرآن وحديث المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه أنقل لكم شيئا واقعيا قبل سنوات ليس ببعيد. عندما تعرض العراق إلى هجمة شرسة من وحوش هذه الأرض التي تدعي الإسلام كذبا وزورا وجاءت لا تميز بين المسلم والمسيحي وبقية المعتقدات، الكل عندهم هدف وتستهدف الكل دون استثناء. خرجت فتوى سماحة المرجع السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله عمره الشريف للحفاظ على المسيحي وعلى المسلم بكل شيء بالمال وبالدم. فقامت أبناء شيعة علي بن أبي طالب سلام الله عليه للحفاظ على المسيح كما يحفظون أخوته المسلمين. بل كثير من الأخوة المسيحيين جاءوا إلى ديار كربلاء وإلى النجف وبقوا مع
terjemah ya capek juga ya. Saya juga sering mengatakan bahwa ibu biar tak terlalu formal. Biasanya terjemah itu kan tidak sesuai aslinya, tidak akan pas 100%. Ya jangan salahkan penerjemahnya, salahkan diri Anda sendiri kenapa nggak ngerti bahasa Arab. Saya yakin ini yang bisa bahasa Inggris terjemahkan bahasa belum tentu pas juga, ya. Masih ada yang kurang-kurang juga. Jadi beliau dari yang terakhir ini tidak ingin bicara secara terlalu jauh. Baru saja kita dilacak bahwa negeri mereka berdua ini negeri Irak yang tadi silakan monggo, silakan berkunjung ke sana. Yang penting tiket ditanggung sendiri. Nanti sampai bandara akan dijemput. Sampai berapa hari pun nanti sampai ke bandara lagi. Jadi kalau usah pikir transportasi, makanan, tempat tinggal, ini akan dijamin oleh beliau. Ya. Ini silakan dibuktikan nanti. Saya terpaksa yang beliau tadi yang saya sampaikan tadi bukan cuma ucapan beliau, bukan. Tapi tadi disampaikan, saya kan sering dampingi beliau. توفقون لزيارة الأمر يليكم هذا فأنا سفير للأب والابن معا جئت من الأب وسأرجع من الأب. Dan dia ini ya juga saya cenderungi bahwa ibu apa enggak. Jadi beliau tuh meyakini katanya Nabi Adam itu dimakamkan di Irak. Jadi silakan ibu berziarah kunjung ke bapak ibu sekalian di sana. Nabi Adam ada di Irak kuburannya ada gitu. Jadi apa namanya tadi tidak usah berbicara secara panjang yang tahun-tahun puluhan 10 tahun lebih. Baru saja ini bisa dilacak bahwa Irak ini mengalami goncangan-goncangan. Ada kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. Itu yang membantai semua kalangan Muslim, kalangan Kristen, ada kalangan namanya apa Yazidiyah. Ini kalau yang mengikuti berita tentunya paham masalahnya. Namun tokoh utama kalangan Syiah di Irak, Ayatollah Ali Sistani yang dipuji oleh Paus tadi, itu keluar fatwa, keluar perintah untuk melindungi semua agama yang ada di dalam. Jadi dipatuhi. Jadi orang-orang kelompok Syiah di Irak itu mengorbankan harta bendanya, jiwanya, bahkan untuk melindungi gereja-gereja yang ada di sana. Beliau bilang tak perlu mikrofon, luar biasa suaranya. Betul-betul merasakan kehangatan sambutan di tempat ini. Bagi ujian pas dalam acara pribadi tadi, dan saya kata beliau merasa secara pribadi merasa menjadi saudara bagi semua yang ada di sini. Saya
بس لك لطيفة، أنتم في أندونيسيا عندكم عداوة الدجاج. عداوة؟ Halo, Pak Budi. Halo, Halo. Eli, sana tadi dia di GKJ. Bukan, Gereja Karunia.